BenQ GW2785TC je osmišljen kao monitor za Office korisnike sa akcentom na očuvanje videa, odličnu ergonomiju i slično, a donosi i neke revolucionarne stvari kao što je mikrofon sa aktivnom eliminacijom buke. Dragi sekiraši, ovaj video je podržao i CD Key Offer, sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih ključeva, a po tim se podrazumevaju i ključevi za video igre, ali i softver. Primjera radi Windows 10 OEM ključ je trenutno na velikom popustu. Ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25%, te možete dobiti Windows 10 OEM ključ po još pristupačnijoj ceni, a možete odraditi i upgrade na Windows 11, pa će on biti permanentno aktiviran na vašem računaru. Pored toga, kompletan Office 2019 Pro Plus ćete dobiti po ceni od $46 ako ukucate X kod. A sada, vratimo se nazad na video. Krenimo odmah od osnovnih stvari. Dijagonala monitora je 27 inča i posjeduje rezoluciju od 1920 x 1080 piksela. Displej je zasnovan na 8-bitnoj IPS matrici, a naša merenja su pokazala da monitor raspolaže sa 100% sRGB pokrivenosti te oko 70% pokrivenosti Adobe RGB i DCI-P3 standarda. Specifikacija monitora kaže da displej ima osvetljenje od 250 niti, a mi smo izmjerili nešto manje, to jest oko 240. Postoji i predefinisani profili kao što su Color Weakness, Eco, Game, Low Blue Light, sRGB, Movie i Standard, od kojih je svaki optimizovan za to kako se i zove. Pored predefinisanih profila postoji i 3 moda, to jest Care mod, Coding i Reading mod. I tu je identična priča, Care mod smanjuje opseg plavog svetla i tako štiti vaš vid, Coding mod je optimizovan za programere, a Reading mod je optimizovan za čitanje online sadržaja ili neke knjige u PDF formatu, odnosno neke knjige na računaru. Ergonomija monitora je jako dobra i praktično se okreće u svim pravcima i sa tim ćete biti jako zadovoljni. Postoji ručka na vratu monitora, pa ga lako možete preneti u neki drugi deo kancelarije, stana i slično. Kretanje kroz meni nije brzo jer ne postoji 5-way taster, odnosno pečurkica da to tako nazovemo, ali ćete se brzo navići na raspored klasičnih tastera. Meni je veoma dobro organizovan i logičan i brzo ćete pronaći neko podešavanje. Kao što je na primjer podešavanje za ANC mikrofon koji je integrisan u sam monitor. Ideja je da na nekom video sastanku u okviru kancelarije vaš glas dođe do izražaja u odnosu na spoljnu buku kancelarije. Pa smo napravili jedan takav scenario koristeći za vezu USB-C kabel koji dolazi u paketu, koji između ostalog može da provuče i DisplayPort signal, ali i da posluži da napravite takozvani daisy chain sa još jednim ovakvim monitorom ili nekim drugim monitorom, te da napunite vaš laptop ili telefon snagom do 60 W. Da se vratimo na taj Active Noise Cancelling. Ok sekiraši, ovo je snimanje na BenQ mikrofonu sa Active Noise Cancellingom kada je uključeno sve na high podešavanja Active Noise Cancelling mikrofona, dakle koristim BenQ mikrofon na monitoru, dok sve vreme ovaj ventilator ovde radi i pričam preko njega i jednostavno sad čujete kako se čuje. Hajde sad smanjimo podešavanje i podivimo što se događa. Ne pričam ništa. Sada isto to kada počinjem da pričam i kada bi neko trebao da me čuje nekom mitingu, Skype callu, Viberu, gde god, nebitno je. Suština je da su sada settingsi podešeni na medium. Sada smo podesili podešavanja na load, pričam dok sve vreme vrti ovaj ventilator od u pozadini, poprilično se čuje, sam zvučnike telefonu pojačao na maksimum, pa sad čujete kako se ovo čuje u ovom momentu, a sad prelazimo na isključivanje. Sada je Active Noise Cancelling u potpunosti isključen i čujete kako se sve čuje. Dakle, još jednom, Active Noise Cancelling kada je u potpunosti isključen i pređemo sada na Active Noise Cancelling kada je na high. Ok sekiraši, ovo je snimanje na BenQ mikrofonu sa Active Noise Cancellingom. Dakle, kao što ste mogli da čujete, ovo radi jako dobro u praksi, ali valja napomenuti da ovo radi samo i isključivo putem USB-C kabla. Takođe, veoma nam se svidelo što se ANC mikrofon jednim tasterom može uključiti ili isključiti po želji. Monitor inače posjeduje zvučnike koji vas neće impresionirati kvalitetom, ali su daleko snažniji od većine zvučnika iz laptopa ili telefona i poslužit će vrlo dobro za neki video call. Pa hajde da poslušamo kako zvuče. Ono što je takođe dobro je što možete instalirati BenQ iCare U software, gde će vas dočekati simpatični đavolak,
to jest simpatični vanzemaljac, to je ovaj simpatični stvor. Tako je, simpatični BenQ stvor, koji ima i svoje ime, Gospodin Rod. Šalu na stranu, u okviru softvera možete menjati profile, pojačavati ili smanjivati zvuk ili osvetljenje monitora ili podešavati tajmer sa idejom da ustanete, malo se razmrdate ili podsjetite sami sebe na neki sledeći zadatak i slično. Kada pričamo o konektivnosti, tu je Pass-Through za slušalice, već pomenuti USB-C/DisplayPort konektor, potom klasičan DisplayPort konektor, ali i DisplayPort Out konektor za Daisy Chain, pa i na taj način možete instalirati još jedan GW2785TC monitor ili neki drugi. Ako se odlučite da to bude ovakva dva monitora, valja napomenuti da su bezeli tanki, što je uvek zgodno kad imate multi-monitor setup. Kolorni prikaz je u skladu sa merenjima, dobar, ali ne očekujte čuda. Međutim, završit će posao za web kolornu obradu. Sa druge strane, kada pričamo o multimediji, recimo želite pogledati neku seriju ili film, BenQ GW2785TC će vam pružiti vrlo dobro iskustvo, pre svega zbog dijagonala od 27 inča. Da podvučemo crtu, ovo je odličan Office monitor, koji pritom ima i tu naprednu funkciju u vidu ANC mikrofona, dok sa druge strane ima skoro sve napredne BenQ iCare funkcije, pa je kao takav pogodan za dugotrajni rad. Takođe je koristan u slučaju da su deca korisnici upravo zbog pomenuti iCare funkcija, a kao takav je zavredneo X Advanced Design priznanje. Inače, cena ovog monitora je oko 300 evra, što nam se čini kao korektno za funkcionalnost koju pruža. Svakako ima našu toplu preporuku, ali pod uslovom da se prepoznajete u svim funkcijama koje ovaj monitor pruža. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo u nekom novom klipu, recenziji ili šta god to bilo. Ćao!